ربيع الأول چیز لیگی ربيع الأول چیز لیگی دا ملت آقا منبیگی دا ملت آقا منبیگی ربيع الأول منبیگی ملت جانانے شمی جنڈی پا مسجد و مکان یلگوی پاڑر شو کا شقانے دا گل مدحا کبھی بلبلان دا گل مدحا کبھی بلبلان عاشقان ورتندر خوشالیگی عاشقان ورتندر خوشالیگی دا ملت آقا منبیگی دا ملت آقا منبیگی ربيع الأول چیز لیگی دا ملت آقا منبیگی پد میاشت ربیع الاول پا تاریخ دولسم ورځ د ګول یا تشریف روڑو پاک ختم الرسول چې محبوب دې درب لم یزال چې محبوب دې درب لم یزال لوړ مقام ته یې څوک نرسیږي لوړ مقام ته یې څوک نرسیږي د ملت آقا منبیگی د ملت آقا منبیگی ربيع الأول چیز لیگی د ملت آقا آهغ فضل و رحمت می جانان دی او کڑے فل یفرحو رب فرمان دی پر خوشالات نن ہر مسلمان دی پمیلا چیپ خفاوی شیطان دی ابلیس اور د حسد کی سوزیگی دا ملت آقا منبیگی ربيع الأول چیز لیگی دا ملت آقا منبیگی دا ملت آقا اولو یسان اشداد غفوری چیشو جلوان ما پا حضور یا منوری جہان شپنور ختم شغلت رسم و دستور ختم شغلت رسم دستور طریقی پرنا کی بدلیگی طریقی پرنا کی بدلیگی دا ملت آقا منبیگی دا ملت آقا منبیگی ربيع الأول چیز لیگی ربيع الأول چیز لیگی دا ملت آقا منبیگی یا چی باعث دا دیر خیر برکت دے دغه جشنی میلاد
حضرت دے آئے یکلک ایمان د محبوب محبت دے رب راکڑے دانوی نعمت دے رب راکڑے دالوی نعمت دے چاہتا دسی نعمت من لبیگی چاہتا دسی نعمت من لبیگی دا ملت آقا من نبیگی دا ملت آقا من نبیگی میاشربی الاول چیز لیگی میاشربی الاول چیز لیگی دا ملت آقا من نبیگی دا ملت آقا یا زکامل بادشاہیم خوش نصیب شلرم خلق داسی حبیب یا چی دی رب تا لہر چا قریب زخمی زمان دے طبیب دا زخمی زمان دے طبیب زخمی چی زمان پری رغیگی زخمی چی زمان پری رغیگی دا ملت آقا من نبیگی بشربی الاول چیز لیگی دا ملت آقا من نبیگی دا ملت آقا من نبیگی